Que le dieron por su trapo de carro viejo y se fue manejando, usted sabe que un Honda Civic nuevecito por solamente $151 al mes
con cero de pronto, $151 con cero de pronto, así es. Así que usted también puede salir montado hoy en un carro nuevecito de DC H para Honda por solamente $151 al mes. Marque el 1877-606-1414. También chequenos en el internet dchparamusondaespanol.com para darle mejor trato. Visítenos 120 Ruta 4 en Panama, New Jersey, a solamente 8 minutitos del puente George Washington y al ladito del Garden State Plaza. Así que arranque para acá. También tenemos allá un montón de carros usados certificados, más de 1,500 para que usted elija el suyo. 1877-606-1414 en el internet dchparamusondaespanol.com. Estamos muy solos aquí arriba. Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Rompiendo los ratings en las mañanas. Ese es el vacilón de la mañana. Vacilón de la mañana. El vacilón de la mañana por Mega 97.9 salsa, maneje más. En solamente 4 minutos vamos a venir con el jueguito este que todo el mundo está jugando. Pregúntale a Charlie. ¿Qué a usted le gustaría preguntarle al espíritu de Charlie? 212-315-9790. Eso es breve aquí en el vacilón de la mañana. Que me falte para gasolina, pero no lo de la bebida. Que me falte para medicina, pero no lo de la bebida. Llega el monstruo, men. Llega el monstruo, men. Llega el monstruo, men. Llega el monstruo, men. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esa vaina. Que me falte para gasolina, pero no lo de la bebida. Que me falte para medicina, pero no lo de la bebida. Ponte a jugar. 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 Cintura, rodilla, el piso, da y pasa lindo. Cintura, rodilla, el piso, da y pasa lindo. Indictments are being unveiled at Brooklyn Federal Court this morning.
Dissatisfied. Saludito para mi primo Lenín, Huellas Latinas, que está de fiesta de cumpleaños. Lenín. Happy birthday. Vaya. Siempre sintonía con el vacilón de la mañana. También saludito para Edwin BM allá en New Jersey. Siempre activo cada día en la mañana ya, su mamá, su papá en el almacén, toda la familia ya. Los saludos para todos. ¿Por qué? Para la gente de las factorías y toda esa gente que escucha el vacilón tempranito. Pregunté a Charlie y me va a dar un aumento. ¿Qué dijo? Nada. No, ni respondió. Se trancó. Dije, ni para allá voy a mirar. Give it up, Ash. Y todavía sigue ahí. Vamos a preguntarle, señores, llámenos 212-315-9790. Tenemos a Charlie en nuestros estudios. A ver si quiere trabajar ahora, Si ahorita usted estamos le- contentos. Si usted le quiere preguntar cualquier cosa, es que tú sabes que Charlie trabaja con el internet y hace muchas preguntas. Para, si usted acaba de sintonizar y se pregunta, ¿pero qué carajo es Charlie? Charlie es el... Supuestamente es un espíritu, el espíritu de Charlie. Dice que es un espíritu mexicano, dice. Sí, entonces usted hace una cruz en un papel, pone un lado sí, un lado no, y pone el papel, el lápiz en cruz, dos lápiz, usted le pregunta, y según Charlie le responde con la punta del lápiz sí o no. A lo que usted le pregunte, le hemos hecho varias preguntas. Usted lo puede ver en Instagram, el vacilón NYC. A la primera vez que funciona. Yeah, these were working before. You should try ¿Y this. cómo Charlie está en tantos lugares al mismo tiempo? Usted está ocupado. Un espíritu. Un espíritu, un espíritu. All right, don't move it. Okay. Vamos a pregúntale una vaina. I don't know. ¿Alguna pregunta maldita, Charlie? Señores. Estamos aquí. Charlie. Prince Roy. ¿Qué pájaro? A ver, ¿Qué dice Charlie? repítele. Charlie. Prince Roy. El pájaro. Y se ve que nosotros no estamos tocando. No, we're not touching the fence. 360. No. Eso también lo vamos a colocar en el vacilón de NYC para que usted vea. La gente... Eso está fuerte. Yo que eso me está asustando ya esa vaina, ¿no? Se Usted cayó. está relajando con eso, porque está asustando. Con esa verdad de Prince Roy. ¿Cómo se volvió a 30 Charlie fumando todo corriendo? This is scary, oh Vamos a gosh. aclarar esto. Hizo el oye, dio 90 grados. Se fue así por un preso. Y se cayó. Señores, hay que decir esto claro. La expresión de tirar por Charlie. Decirle a los oyentes también que Vamos. lo que no pudieron ver el video You guys are having too much fun with this. de la pregunta que le hicimos sobre Jessica. ¿Cuál fue la pregunta, Neddy, sobre Le Jessica? hicimos la pregunta que si Jessica era hombre o mujer. ¿Y qué fue lo que dijo Charlie? Pero no dijo que era mujer. Que era mujer, que es hembra. Para que vean que no solamente, no todo dice que sí. Oh my God. Ahí Ash armó otra vez la cruz de Charlie. Ok, voy a la pregunta. ¿Cuál es la segunda porque pregunta? ¿Cuál tiene ahora la pregunta? Por Ese tiene una lista aquí. échese para allá. Okay. Elia Martínez le va a pagar los pasajes a Wilson.
Repíteme, Charlie, ¿cómo? ¡Que no! Mira, dijo que no. ¡Mira que no! Espérense, lo sensacional es... Escuchen bien, el lápiz dice... No. Vuelve. Señores, la gente que está viendo ahí a través de Mega TV, para que vean que no solamente estamos jugando con el Charlie Challenge. Y por cierto, mira, vuelve el lapicero y se va de nuevo a la mitad. Veneno, buenos días, vacilón. ¿Cómo está mi tía? Jugando con Charlie aquí, como los chamaquitos, jugando con esto. Oigan, señores, la demanda a los DJs de la Mega. Cuídense. No, yo no tengo que me demanda, muchachos. No, pues, después Charlie no lo deje, cuando lo lleven a la corte, pero... Veneno, ¿qué pregunta le hacemos a Charlie de ti? Oiga, yo tengo una duda. La novia mía sale para el mall y llega a la casa como a las 8 sin una bolsa. Yo quiero saber si a mí me Se lo está pegando fuego. Dale. A Veneno le pegan los cuernos. ¿Qué no? Ay, sí. Mira, no lo pensó, Eso no tiene. Pregunta. No tiene tan pensativo esa vaina ya. No voy a preguntar nada de mi... Mira, lo sensacional de todo, como dije ahorita, no se mueve hasta que uno le hace una pregunta. De nosotros no se vale. Yo le quiero preguntar algo. Pregúntale algo, pregúntale otra cosa. Vamos a ver. Ok, go. Vaya, dale, chico. Charlie, Dale la cámara y venga TV. Charlie, un dinerito que me deben aquí, ¿me lo van a pagar? Charlie, me deben un dinero. Forget about it, honey. Tú no vas a ver nada. Sigue haciendo preguntas. Mira, ya yo estoy That's it. tranquilo, ya yo no cojo más muela de nadie, que yo sé que no me va a pegar. Mira cómo vuelve el lápiz para atrás otra vez. It goes right back. Ay, Dios, 1, 2, 3, 15, 97, 90. ¿Qué le preguntamos a Charlie? Le va a preguntar. No, que está haciendo base, No, que no choque. Haciendo bien. Súbelo un chin. Ahí están a través de Mega TV, están viendo nuestros ahí televidentes. Okay, there it goes. It's right. Estamos jugando el Charlie. Ah, se graba. Okay. Pregúntale, la próxima pregunta para Charlie, ¿qué es? Okay. Bien. Jessica, Ay, señor. Ay, ¿qué? Óyeme. Este es Charlie Chota que por No, pues. Ahí está. Para que joda. Sí. Jessica es mi amigo. Ustedes son panas. no me lo oye entender. Oh my God. No, buenos días, vacilón de la mañana. A la verdad. Dolores, hombre, no llores, hombre, Dolorita, no llores más. Habla con Charlie y echa para acá. Bueno, quiero que pero yo tengo dos preguntas para Charlie. Ajá. Dale. La primera es, yo le quiero preguntar a Charlie si Chino sabe usar la boca. Que si Chino Pero sabe usar pregúntame la a mí, boca. sí. Para decir mala palabra, No sí. sé qué chico pilón. No, porque tú no sabes lo que yo voy a decirle a Charlie cuando me conteste. No, porque... Bueno, hazle la pregunta. Pero dale una nada más. Dolores, una sola. No, está bien. no compliquen las cosas. Está bien, está bien. Dale una, dale. Yo quiero que le pregunten a Charlie si Anaí es pájara. Ah, Ahí es lesbiana. por eso yo... Sí. Porque ya ve todo el día la ¿Y qué tú contestarías, Chino Charlie? Que no. All right. Vamos, pon la Charlie a trabajar que está bien aquí. Pregúntale ahí, Charlie. Anaí es pájara.
Dijo Charlie que te afecta. Charlie, Anaís, es lesbiana. No se quiere mover. Yo creo que bisexual porque no se mueve. Que no, Cuando él dijo que era bisexual, se echó para allá. Dijo que no. Dijo que no, yo, pero ven acá. Señores, este juego está del carajo. Este juego está jodón. Estoy asustado ya. A mí lo que me da... Es que ha acertado con mucho de Lo la que me frente. asusta es que él vuelve para atrás y se pone otra vez neutro. Right now. Está bien ahí, está Con bien. la mano, espérate, lo voy para atrás solo, espérate. More, buenos días, vacilando de la mañana. Hola, buenos días. Hola, More. Hola. Pregúntale a Charlie. Pregúntale a Charlie, Espíritu de escucha. Charlie, que está aquí de invitado. Charlie, mi marido va a pegar el cuerno. Se llama Alex. ¿Cómo se llama tu marido? ¿Cómo llama tu marido? Alex. ¿Y tú cómo te llamas? More. More. Mori. Charlie. Ahora le pega cuerno, amores. Charlie. 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 Ahora le pega cuerno, amores. Que sí. Ay, qué estúpido. Dijo que sí. No se quiere mover. Lo dejo con pena. Espérate, yo le quiero hacer una preguntita a Charlie. Espérate que se está acomodando. Ahí volvió para está. atrás. Ay, Se Dios acomoda mío. solo. Mira, vuelve para atrás. Charlie. So crazy. Charlie, respóndeme con la verdad. Vamos. ¿Alex Rodríguez todavía está usando esteroides? ¿Sí o no? Sácame esa duda, Charlie. Ay, ay, ay. Sácame esa duda. Si tu mujer te invita a escuchar otro programa que no sea el vacío, dile No, mami. el vacilón de la mañana. Exclusivo de Mega 97.9. Quality service and the right tires at the right price. Complete care for you and your car. Employee ownership means your satisfaction is personal with us. Find us at ststire.com. STS Tire and Auto Center. It's a trust thing since 1958. WCBS News Time 8:55, the business sponsored by Northfield Bank. Here's Joe Connolly with a CBS Bloomberg Business Update. Fresh and new are so important in retailing. That's how Tiffany says they did better than expected. Even though the luxury goods business is slowing, Tiffany added new products and sales improved. Michael Kors sales fell again, though. Dow futures are up 25 points. The Wall Street Journal says Applegate Organic Foods could lose customers now that Applegate is being bought by Hormel, the maker of Spam, because the big food companies are trying to rush to buy healthier food companies after they ignored the trend toward that for years. Applegate supplies organic deli meats to Whole Foods and Trader Joe's. Hormel says Applegate will be a totally separate business and claims they've realized that interest in natural and organic food is a trend, not a fad. They had to buy an organic foods company they said will learn the business. Tebow says they have 25% more customers than a year ago. The former FBI agent who oversaw the Madoff case and many insider trading convictions, Patrick Carroll's gone to work as head of security for Goldman Sachs. He's a native New Yorker described as a Joe Friday, just the facts guy, who once said small-time traders would always complain when they arrested them, why aren't you doing anything to get the big guys? I'm Joe Connolly for Bloomberg Business on WCBS News Radio 880. WCBS News Time at 8:57. I'm a small business owner. I know. Right now, a lot of you are probably thinking, wow, how cool is that? Be your own boss, answer to no one, make your own rules, make tons of money. That's the same thing. But you know what I didn't think of? How many different ways my bank will try to take money from me just for being their customer. For example, I make a simple business transaction. Bang, they take some of my money. I write a check. Bang, they take some more. They even take money every month for doing an account analysis. And I don't even know what that is. Tired of banks helping themselves to hoard your money? Come to Northfield Bank. Instead of crazy fees, we have what your business really needs. A local partner ready to help with loans, low-fee checking, remote deposit capture, online cash management, and more. To learn more, visit your local Northfield Bank branch or enorthfield.com. You know what else I didn't think of? How much I'd miss taking a vacation. Member FDIC, Equal Housing Lender. Model Sporting Goods, where brands and value meet.
Gotta go to Moe's. Gotta go to Moe's, yeah. Gotta go to Moe's. Gotta go to Moe's. WCBS News Time, 8:58. Traffic and weather together on the 8th. Good morning, Chris Majette. Good morning, Pat and Michael, and drivers on the island. Watch out on the Southern State westbound between Straight Path and Wellwood Avenue in the Amityville area. There's an accident that's in the left-hand lane. We're still looking at about 45 for the upper deck of the George, better for the lower Lincoln Tunnel in the 45-minute ballpark. Holland Tunnel, about a 30-minute delay. Traffic sponsored by Centrum Gummies. Introducing Centrum Multi-Gummies, a complete and tasty way to support the most important parts of you. Centrum Multi-Gummies. See gummies in a whole new light. And now the forecast from the WCBS Weather Center. We'll get some breaks of sunshine today, keeping it at about 80 to 85. The humidity's higher today, though. 70s along the coast once again. And tonight's low 65 to 70. Thunderstorms will be popping up mid and late day and into part of tonight. A lot of them for the northern western suburbs of what develops. I don't want to make it sound like there's going to be a day filled with thunderstorms, not at all. But whatever does develop, the best chance is north and west of the city. They'll weaken as they get to the coast. Tomorrow, same thing as today. Maybe a little bit warmer again. Highs 82 to 88. Right now in the city, it's mostly 73. News, traffic, and weather for New York, New Jersey, and Connecticut. We are News Radio, WCBS, New York. Good morning, Wednesday, May 27th. I'm Pat Carroll. And I'm Michael Wallace. Here's the latest from the New York. 10-10 winds, AccuWeather for the rest of the day. Some sunny breaks in the afternoon. Breezy, warm, humid with a couple of showers and a thunderstorm. The high 84 in Midtown, near 90 again in the Jersey suburbs. 70s, Long Island and coastal Connecticut. Tonight, mostly cloudy with a shower or thunderstorm in spots. The low down to 69 degrees. Right now, partly cloudy skies, 73, heading for 84. More people get their news from 1010 Winds and from any other radio station in the nation. Sharon Barnes-Waters is our service aide. Tom Offer is our writer. Ronnie Stern at the editor's desk. And I'm Bridget Quinn. Celebrating 50 years of all news, all the time. This is 1010 Winds. You give us 22 minutes. We'll give you the world. Good morning, 73 degrees at 9 o'clock. It's Wednesday, May 27th. I'm Lee Harris, and here's what's happening. Top executives of FIFA, the international soccer organization, are being rounded up in Switzerland on corruption charges filed in Brooklyn. Mayor de Blasio will be up in Albany today explaining his plan to create more affordable housing in the city, but it could be a tough sell on both sides of the aisle. Atlantic City may be about to lose its monopoly on casino gambling in New Jersey. Glenn Schuck has a report from the Meadowlands. Massive flash flooding has killed 18 people in Texas and Oklahoma. Many more still missing after getting swept away. 10 winds, AccuWeather, sun and clouds today. A couple of showers or a thunderstorm in the afternoon. We'll have a high of 84 in Midtown. This is Market 8. The Rangers survive another elimination game. The Yankees and Mets win as well, and LeBron James is going back to his 5th straight NBA Finals. This is Andrew O'Day at Bloomberg. After a Tuesday of tough losses for Wall Street, we could have a better Wednesday for the market. Right now, S&P futures are gaining 2 points. Winds News Time, 9:01. Traffic and transit on the ones now, sponsored by PC Richard and Son. Here's Pete Torriello. Because of damaged power cables, there is no A-train service in either direction between 88th Street and Broad Channel. The Long Island Railroad is cross-honoring your Metro card ticket at the Far Rockaway Mott Avenue station. Meanwhile, we still have delays on the George Washington Bridge. 40 minutes on 8095 to the upper and the lower levels, and about 15 minutes now on 4 and 46. We're still close to 45 to 60 minutes on the inbound Lincoln Tunnel, 20th to Holland, and it's been a bad morning on the outer bridge crossing, very heavy over to Staten Island. We have an overturned tractor-trailer which has blocked the ramp to the northbound West Shore Expressway all morning, with traffic diverted over to Richmond Parkway. Willonis BQE combination still slow from 7th Avenue up to the Brooklyn Bridge, westbound LIE 16-minute trip from the Cross Island West into Woodhaven Boulevard. And in the Bronx, we have an accident on the Deegan on the southbound side at Fordham Road. Exit 9 delays back into the 230s. And in New Jersey, we have a crash on Route 46 westbound at Beverwick Road in Parsippany. Alternate side parking is in effect today. Our next report at 9:11 on 1010 Win. Where you buy a mattress is about to change. Visit PCRichard.com/mattress for a mattress gallery near you.
Wednesday News Time, 9:02. FIFA, the organization that oversees the World Cup and soccer worldwide, conducted an investigation of its own affairs and found no corruption whatsoever in the organization. The U.S. Department of Justice and the FBI also investigated. They reached a very different conclusion, though, as 1010 Wins newsman John Montone reports from federal court in Brooklyn. John? There's not much scoring in soccer matches, but the game's governing body may have made up for that. 14 high-ranking members of FIFA will be charged with scoring millions of dollars in bribes. The feds say these guys aren't rookie crooks, but have had their hands out for decades. The allegations involve the awarding of the World Cup to Russia in 2018 and to Qatar in 2022. Now, one guy who has not been arrested is Sepp Blatter. He is the president of FIFA. A lot of people believe he's the guy who allowed this illegal activity to take place. John Montone, 1010 Wins at federal court in Brooklyn. Wednesday time, 9:04. Mayor de Blasio will be up in Albany today trying to win approval for the 421A plan, which would extend the tax break for developers in return for the building of more affordable housing. Points the mayor will explain will include why we need to extend narrow control, why we need to strengthen rent regulation, why we think the reforms that we've proposed for 421A will allow us to create a lot more affordable housing. But could be a tough sell on both sides of the aisle. Some Democrat-leaning groups claim the tax breaks disproportionately benefit the wealthy, while Republicans in Albany are unlikely to back additional rent regulations vehemently opposed by landlords. Cops think they may have the man responsible for a series of home break-ins in Bed-Stuy. This woman was among the victims. I opened my door, and there was a man in my refrigerator. Well, not really in the refrigerator. He was just taking food out of it. He also stole some electronics. 8-year-old Jasmine Ceballos tells CBS 2 the man who broke into her house and choked her mom left her terrified. He was gonna kill my mom. Police have arrested 39-year-old Jeffrey Robinson of the Bronx. He's charged with burglary, possession of stolen property, possession of burglar tools, assault, and criminal mischief. Right now, he's the only charged in this one case. They're trying to determine if he's responsible for at least. A child-luring report from the Sudburn area. A 13-year-old girl says she was walking on Yorkshire Drive near Cypress Road yesterday when a man in his 40s driving an SUV rolled up and asked if she was walking far. The quick-thinking girl told him she was not and could see her parents down the road. That sent the guy driving off in a hurry. It's not clear if it's the same man who tried to lure a girl last Monday in Mahwah near the border with Sudburn. Sudburn police are asking anyone with information on either incident to please give them a call. Wednesday time, 9:05, 1010 Williams, AccuWeather 4-day forecast. For the rest of the day, clouds in the morning, then some sunny breaks in the afternoon. It'll be breezy, warm, and humid. Couple of showers